Selamat lemai ngagai semua balik kita ti semampai bergulang kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari 6 26 hari bulan 3 bergulang aku Bumawin kita ngapun ke Aiban namai tu ngau berita tu. Perintah dipinta ngagak palan pos jejaga tetap bak mongkos rian. Sapi Menteri Bertanam Bertupi Moden ngau pemansang Kanang Benua Martin Ben madah ketuk bepun ari mayuh orang ti berbaik ke barang ti dijual ngenat subsidi ngau mayuh rakyat benua bukai ti tamak ngau nadai pemendar parti ngagai menua tu sekumbang timpuh PKP lalu palan berjejaga tu endang segi amat berguna benar. Itu perlu, dah perlu. Ada yang beroperasi di sini dia mengguna dewan, atau kampung dewan. Ya, tidak proper lah. Tak proper lah. Kita pun penguat kuasa pun kita hendak mereka dalam keadaan yang lebih selesa, menjalankan tugas. Ia madah ke pos jejaga ti penghabis semak hari mongkos ianya babunan gegar bak penyawah lebih kurang 7 km. Nya kebuah yara benar ke perintah besar oleh berarti ke perkara tu ti berkaul megak ngau penglikun lebih 1,000 ikut orang ti diau ba mongkos. Martin berandau ngau media udah bekau program intu sempadan ti diatur Kaunsil Penglikun Malaysia ba mongkos rian. Ngenang megak antara menua kedekat dibuka berengkas 1 hari bulan 4 tu ila ke alaya ngarap ke Mensia Mayuh bandornya terus bergempung ngau upis ti berkuasa ngemuntan ke penyalah jenayah ke bekaul ngau antara menua antarabangsa baka penyalah orang ti tamak ngau cara belalai ngagai menua kita itu. Perintah semampai dekat nentu ke pengawal upis perintah semampai ngebuan pengelurus hati andak makai suap serta berjalai ke pengawal timanah ngagai rakyat. Sapi Menteri Berupis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya madah ke genap bengkah pengawal Berupis perintah andang patut ngebuan pengelurus hati kelebih lagi bak mayang atur projek ngau polisi perintah ngambil ke diatur ngau lurus serta datai bak rakyat. Bagi memastikan semua pihak memahami pentingnya integriti, hendaklah menjauhkan rasuah. Penyampaian kerajaan itu kalau ada kekurangan kita ingin dengar cadangan daripada pihak Akar Umbi. Kemudian pihak Akar Umbi juga perlu mendengar apakah polisi-polisi baharu pihak kerajaan bahawa pihak Unit Integriti dan Ombudsman Jabatan Premier Sarawak Union bersedia menerima apa saja aduan daripada pihak Akar Umbi. Kalaulah mereka tidak dapat berhubung dengan pihak kami di Kuching, mereka ada saluran di pejabat-pejabat daerah. Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berjaka menyituk ngagai pengarah berita bak siri Jelajah Integriti Siri 2 2022 bak Dewan Masyarakat Pergau Matu. Ia madakah report tau ke sebana ti diterima dekat dipansiak belalau ke atur antarabangsa Ombudsman ianya nadai dikuasa nati kediri sama belak gelema tau ke resia ngau endak formal. Bak tua tu megak yang harap ke pengelurus hati bak integriti oleh nyadi ke gaya ti dikemeran ke bak pendia penghidup rakyat bak menua tu. Ia madah ke genap ikut orang patut ngembuan tanggup pengawak ngemansangkan menua tu ti ngembuan pengelurus hati ti mana. Ia bisi madah ke Perintah Sarawak andang bisi numbuh ke unit integriti bak genap bengkak upis menteri, upis ngau agensi perintah dikenal nentu ke pengerja pengawak perintah, ngembuan pengelurus hati lebuh berjalai ke pengawak. Raban Pengerambai Berita bak menua tu dipinta semampai ngelalau Mensia Mayuh terus taluk ke SOP nyerobak menua ti dekat bertukar ngagai endemik berengkas 1 hari bulan 4 tu ila. Sapi Menteri Berupis Premier Sarawak bak perkara korporat pemadah ngau UKAS Dato' Abdullah Saidul madah ke Tok Endang berguna benar dikenal ngenatai ke berita ti amat lalu dikarap ke rakyat. Ia mengkamadah ketimpuh pandemik endang mayat cukup mayuh penanggul bab penghidup rakyat nyak kebuah tanggung pengawak raban media endang berguna benar dikenal negap ke penemu rakyat. Datuk Abdullah berjaku pasal tu bab pengerami nutup pekit lumbak ngemayan antara rumah RTM Kuching. Nambah kenyak yang madah ke sebengkah pekit lumbak ngemayan antara agensi media dekat diatur bab surata menua Sarawak ke Jemaila dikenal ngerapat ke kaul ngemeran ke gaya bab pendia penghidup tiba pengerai. Bab pengerami itu megak ia bising mendarkan duit tolong perintah RM5,000 ngagai kelab rekreasi RTM Kuching dikenal ngatur mayuh bengkak aktiviti ke Jemaila. Dulu agi hari itu Direktur Upis Penabur Sarawak Nasrul Hakim Mat Nur megak bising merik jako puji bab pengicup hati bala pengerja pengawal RTM Kuching lebuti masuk lumbak tu andak ngelengkak ke tanggung pengawal sidak bab kerja di Upis. Pesta Sukan RTM Kuching ti diatur kenyau hari bulan 1 tu tadi diatur ngau cara berenggat ti bisi ngatur mayuh pekit bakal main bool, netball, pingpong, ngau bowling.
Orang dagang kelebih agi sidak ti berdagang mit dipinta cakah agi ngemansang ke pengawal dagang sidak. Kaban Konsil Negeri Sitak Jepat Datuk Talib Zulkifli madah ke orang dagang ananya di ke ketegal pengelekai COVID-19 tau ngemuntan ke pengawal dagang sidak. Datuk Talib Jakob menyentuh bahawa Festival Keusahawanan Sarawak Melaka 2022 di Bintulu tidak diatur bergempung antara Sarawak dengan Melaka dikenal nyungka ekonomi Bumi Putra. Ia mana kegempung kebangsaan itu patut diatur berlaman dua orang dagang uliang laku ke hasil produk sidak. Berbangunnya Chairman Melaka First Datuk Harun Mat Dom mana ke Festival Kebangsaan itu dikarap uliang geramai ke pengawal orang dagang miat Basrawak ngau Ari Melaka. Sokongan daripada Bintulu punya usahawan-usahawan agak baik. Jadi saya telah berpakat dengan ini, saya ingat saya nak buat di Melaka kan, nak panggil orang Bintulu datang ke Melaka untuk mengikuti kursus kita yang kita akan jangka selepas raya kita, insya-Allah kita akan buat. Kalau tak ada apa alat yang kita buat. Festival Keusahawanan Sarawak Melaka 2022 tu diatur gerempung orang dagang ngau orang berdajak Sarawak Union Asyakirin dipasuk orang dagang mit di Bintulu ngau Ari Melaka. Ketegal Ari Jakut sikut temuai Ari Menua Tasik kemegak kaban ngujung ke Chairman Serba Dinamik Datuk Abdul Kadir Sahib terus ngereja pengawal ramah korporat CSR yang ngecat dinding kuartus Indo-Upis Polis IPD Bintulu. Datuk Abdul Kadir madah ke cerita tu lebuh maya ya bergulai dengan bakih ya nyak mansa IPD Bintulu ditepedak ke blok kuartusnya tak lembau amat pendiau. So I just want to share that this idea of painting did not come from me. It came from a foreigner. Dia cakap, please open your eyes because whatever you do now, it is because of the safety, you are harmonious because of the police. The police serve everybody. Berpun harinya ia terus bertemu dengan Kepala Polis Pelila Bintulu Superintendent Zulkifli Suhaili timadah kediri dekat ngecat bloknya lalu dipersetuju ke IPD Bintulu. Undang hari penemu ia tengah saya kediri bisi company ke ulia bekerja bab menua telikun ketegal hari Raban Polis tercakah ngerja pengawak nak ngira mayang ujung ke yang megat terbantai hati malas pemanah bala polis. Datuk Abdul Kadir mansur ke Jakutu lebuah bak pengerami merik pemanah tanda pengawal CSR Serba Dynamic Holding Berhad bak IPD Bintulu. Berbangunnya Superintendent Zulkifli lebuh tip berjakuk madah ke CSR Kebangsaan tu udang manah ke gamal blok kuartusnya digagak bak tahun 1981. Kami merasa bertuah kerana pihak Serba Dynamic Holding Berhad telah melaksanakan tanggungjawab sosial tersebut serta membawa satu aura dan sinar baharu kepada 4 buah flat kediaman di IPD Bintulu. Ia megamedah ke mayuh bengkah pemerik bisik diterima IPD Bintulu timandang ke pemanah kaul polis dengan mensia mayuh. Program Kem Penemu diatur Pustaka Negeri Sarawak Miri endang dikenal beri penerang ke pemesai guna library nyadi ke palandur bergigak ke penemu. Program tu diberamai ke Lekajakuk Komuniti Berilmu Inklusiviti Digital endang Siti Hari Aktiviti Kimpin Aram Maca. Manager Kandang Menua Pustaka Sarawak Miri, Razak Rambili madah ke program tu yang ada ke pemerhati bab penemu ngaguna digital timandang ke pemesai reti bergigak ke penemu endang berguna bas pemanjai penghidup. Tu mengaku ia boleh nambah ke pengladik bab perkara sains, teknologi, engineering dan matematik STEM bermayuh bengkah aktiviti TBC diatur. Ia maksud kerja tu bab pengerami berjadi perkemahan ilmu diatur Pustaka Negeri Sarawak Miri di Miri. Teks jakuya dibaca Kepala Bab Bagi Technical Service Pustaka Negeri Sarawak Miri Lilian Baun Pulo. Berbangunnya genap ikut ranti masuk kem tu madah kediri rindu bendarati tahu boleh penemu hari programnya. Ada satu komunikasi dan juga dalam akan bekerjasama dalam satu kumpulan. Dan sebab itu kami juga boleh menambah ilmu pengetahuan lah, terutamanya dari pelbagai aspek. Terutamanya ada apakah division-division yang di pustaka ni semua. Dari program itu kami dapat belajar sesuatu lah, contoh menggunakan cara digitalnya dari program tadi dan dapat mengeratkan hubungan dengan semua peserta di situ lah.
Bisik 21 ikut Bala Pengerja Pengawal Radio Televisyen Malaysia RTM Kuching masuk program Nikik Bukit Santubuang diatur Kelab Rekreasi RTM Kuching pagi tadi. Direktur UPIS RTM Sarawak Nasrul Hakim Maknoh bisik ngau program tu madah ke pengawal tu andang manah benar lalu patut diatur ke Jemailak dikena ngada ke staf RTM Rega serta berpengerai. Ia madah ke tubuh tiba pengerai oleh jeliah ke mayuh bengkah penyakit. Nasrul Hakim dirandau lebuh maya Basan Tubuang Kuching. Berbangunnya Chairman Kelab Rekreasi RTM Kuching Zadi Bujang madah ke program nangkan ketuila ianya ngagai benguh. Program kebangsa tu ko ia oleh merik peluang ngagai pengerja pengawak ba RTM ngasai ke pemanah ngau pemersi rampak menua. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita kelemai itu. Lengkas ganjur diri berperasa pengerai anti semak bisik tanda kena rampit igit penyakit COVID-19 serta seliah hari tinggal awak palanti bersekut. Bergempung kita munas ke pengelekai COVID-19. Jadi ngotok aku Bumawin madah ke diri mupa dulu.